Dit is de grootste dam ter wereld. De Drieklovendam in de rivier de Yangtze. In 2 maanden tijd reis ik stroomopwaarts dwars door China. Van Shanghai tot Shangri-La. Om met mijn camera de oevers van de Yangtze en haar bewoners vast te leggen. De Drieklovendam in de Yangtze is misschien wel het meest prestigieuze project van China's overheid. Wauw. Mao Zedong droomde al van een groot kunstmatig binnenmeer in de bergen. En 10 jaar geleden was het zover. De dam was af en zeker 1,5 miljoen mensen moesten huis en haard verlaten voor het stijgende water. 居住的位置24米，靠船间20米。现在185。对。哇塞。 Zelfs honderden kilometers stroomafwaarts zijn de gevolgen van de dam overal merkbaar voor mens en dier. We zijn bij Poyang Lake en dat is een zijmeer van de Yangtze rivier. Dat ligt hier als je op de kaart kijkt. Een belangrijk natuurgebied ook. En ik had een afspraak met een man die zich inzet voor de natuur. Een milieuactivist, maar hij komt niet opdagen. En hij is niet opkomen dagen met echt een heel onwaarschijnlijk verhaal. Een beetje een broodje aap verhaal. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik heb de indruk dat die onder druk toch heeft af moeten zeggen. En misschien komt het wel omdat we nieuwsgierig zijn naar het lot van een hele zeldzame vis die hier voorkomt. De Finless porpoise. En daarom wil ik ook maar verder kijken hier, want ik was hem al eigenlijk aan het zoeken. Een lokale visser blijkt na wat heen en weer bellen met de autoriteiten bereid te zijn om met ons op zoek te gaan naar de zeldzame Yangtze bruinvis. Oftewel Finless porpoise. 那个我就是那个船，我等一下那个船。 这个地方啊，这个位置啊，有江豚。如果你们看那个江豚呢，因为这个今天有一点那个，现在这个风啊，这个浪啊，因为我跟你说，整个鄱阳湖也不过几百道江豚，整个鄱阳湖有多大嘞？我们那个政府也是这样说，他说只要有江豚的地方，但是你们就不能捕鱼，因为渔民也是捕鱼，因为那个江豚也是吃鱼。 他说：“你们这个渔民啊，你不要由于那个江豚吃鱼了。其实江豚有鱼吃，其实你们呢鱼更多，因为你们的生活更好。一是江豚是吃的他们的鱼，就是要保着这个鄱阳湖这个生态。这就是说鱼多江豚也多，都是讲的这个。后来我也是这样说，我说我们中国我们国家有这么好的保护动物，我们不管是渔民还是农民，都能。” 值得珍惜这个一级的保护动物。我刚才至少看到20头江豚，你们也看到了。真的吗？我可以看得到，我真的可以看得到。那你们也看得到了，我至少看到20头江豚。我等一下还个老虎过去。Eigenlijk een heel vervelende man. Hij stopt gewoon helemaal niet met praten. En hij zegt dat hij net 20 van die beesten heeft gezien en jullie lekker niet, want het waait zo hard en de golven zijn hoog. En de hele tijd een soort van propaganda-achtig praatje. Zo van de regering zegt dat het een dier is en daarom is het lief en moeten we het beschermen. En de vissers mogen ook niet vissen in de buurt. En de hele tijd hamert hij daarop. Maar als je hem dan vraagt van, maar wat is nou precies het probleem? Dan zegt hij, ja, dat weet ik niet. Dan wilde hij eigenlijk ook niet vertellen wat er nou echt speelt. Maar ik heb wel het idee dat hij iets ingefluisterd. 对这个江豚来说呢，到底是什么问题？他们的问题到底是什么？ 就是我现在我跟你说哈，自从我们这个鄱阳湖啊，就是以前呢没有做那个三峡，没有做那个三峡坝，后来做了那个三峡坝，鄱阳湖就没水。所以三峡大坝，就现在因为说三峡大坝每年鄱阳湖的水位是他们可以控制下降，他们可以控制这个水，就是说现在我已经跟你说了，昨天也说了。就是说，现在这个水位
达不到3个月时间，只有2个半月的时间。你打个比方，你现在看到这一湖的水，你就到8月份过来，整个就是这个地方，哪个地方都没有全部没有水了，就是草洲了。就是包括我们渔民也一样，如果我们渔民没有水，哪有鱼了？就是这样的。现在我们这个水现在还只涨了半个月的时间，你早半个月，整个这里不能行船，全部是草洲，整个就是草洲，没有水，就是这样的。真的吗？这个道理。你很担心吧？这个环境。这个环境那怎么说了是吧？这个我也说不好了，是吧？你也说不好。那个我肯定说不好了，是吧？但是就是说，希望这个湖里面什么东西多一点就好，就是这个心里面就是这个想法。我明白了。就是这个想法。我说你们的中文讲得很好，谢谢。我听你的蛮好听的。谢谢。Het is eigenlijk ook wel een heel lief mannetje. Vertelt dat hij zich in een beetje voorzichtige bewoordingen ook wel heel veel zorgen maakt. En ik begrijp het ook wel, want hij kan ook gewoon niet zo heel veel vertellen. Weet je, hij kan niet heel duidelijk in duidelijke bewoordingen zeggen wat nou precies het probleem is. Maar ik vind eigenlijk dat hij al heel veel heeft verteld. Namelijk dat de Drieklovendam een grote invloed heeft. Maar ook dat er heel veel verstoring komt doordat schepen zand uit het meer halen. En dat zand dat wordt gebruikt om de grote steden te laten ontwikkelen, zoals Shanghai en Wuhan. 这里有江城呢，就在这里。很附近吗？离得很近，那个。哎，你看见了吗？那个黑色的，这里。在哪里？Hij zegt dat hij net zo'n Finlands porpoise heeft gezien, zo'n dolfijnachtige, maar ik weet niet. 这里也有了，这里也一头。Hij ziet er nog één. 这里一头江城，这里一共有2头江城。什么都看不到。Ik vind het een mysterieuze waarneming. 这里了，就是这边了。Oh, wauw. Ah. 2头。Maar ze zijn er dus. Kijk. Ja. Waar zijn we? We zijn begonnen hier in de Chinese Zee. We hebben de rivier gevolgd. We zijn nu hier terechtgekomen. Bij het grootste zoetwatermeer van China. Het is een ontzettend belangrijke plek waar trekvogels overwinteren. En waaronder ook hele zeldzame vogels. Namelijk de Siberische kraanvogel. 95% van de wereldpopulatie overwintert hier. Dat zijn er niet zoveel meer. Maar een stuk of 3.000 tot 4.000. En ik ben hier jaren geleden een keer geweest. Toen heb ik die ook gefotografeerd. Hier zie je 1 Siberische kraanvogel, want ik zag er niet zo heel veel toen. Geflankeerd door een andere soort kraanvogel. Maar het gebied zelf is een ongelooflijk belangrijk gebied. En het gaat me ook heel erg aan het hart als het zou betekenen dat het hier dus mis zou gaan. Dat zou voor die kraanvogels dus ook echt een ramp kunnen betekenen. Want die hebben helemaal niet zoveel geschikte plaatsen meer om te overwinteren. Alleen maar hier. En dan ook eigenlijk nergens anders. Hey, 你好。这里面有几只江豚啊？6只。6只。这个江豚是野外的吗？我们有5只是野外的，有1只是在我们这边人工放的。那你是做什么的？我在这里最主要从事动物的饲养与训练。为什么要训练？
我们为了保证动物健康，我们平时做一些医疗训练，去采集一下为了动物健康。对，采集动物的生物样本，然后提前分析动物的一个身体状况。对你来说，这个疆土为什么这么重要？对我来说，因为我从小的话，我也是在江边出生的，长江的边上。从小的时候也听过关于江豚的故事。那时候的话，大人们就会告诉小孩说不要去江边玩耍，江里面有水怪，然后就是这个说他会把船给顶翻。然后那时候就会了解到。江里面有水怪，什么样的水怪呢？我们那时候小时候都非常非常好奇，好奇的话就会去在网上去搜索一下资料，原来它叫江豚。是吗？对，看起来他们很喜欢玩，对吧？对，这个动物的话非常非常有灵性，非常非常喜欢玩。在这里工作呢，跟这个江豚呢，你觉得最怎么说，让你最高兴的、最幸福的是？最幸福的时刻就是这个动物的话，它会懂得去安抚人，然后跟人交流。动物和人之间有那种交流，感觉到心里非常非常的安慰。是吗？是吧？We reizen verder, stroomopwaarts. Hoe dichter we bij de dam komen, hoe toeristischer het wordt. Want voor veel Chinezen is het een luxe droom om tenminste 1 keer in hun leven op een cruiseschip door de dam te varen. Dit is gewoon zo'n absurd groot ding. Dit is gigantisch. En dat kun je natuurlijk ook niet straffeloos neerzetten. Ook binnen China heeft dit project tot enorm veel controverse geleid. En dat doet het nog steeds. Er wordt veel over gediscussieerd. En het heeft naast de voordelen, namelijk elektriciteitsvoorziening aan een groot gebied in China. Het voorziet ook in een heel goede route voor grote vrachtschepen, waardoor ook de binnenlanden van China nu snel ontwikkeld kunnen worden. En het zorgt er ook voor dat stroomafwaarts van de dam, dat er minder snel overstromingen optreden. Want dat was natuurlijk ook wel een groot probleem. Nadelen ervan zijn natuurlijk ook wel evident. Want ja, je zet een gigantische muur in die rivier. Er kan natuurlijk niks meer langs. Elke karper of zeldzame steur of porpoise, die komt er gewoon niet langs. Dus het heeft enorme ecologische gevolgen. En het waterreservoir aan de andere kant van de dam, het schijnt zo ongelooflijk groot te zijn en zo zwaar, die massa zo groot, dat het de rotatie van de aarde meetbaar, iets van 0,6 microseconden, kan vertragen. Wauw. Je ziet het einde nauwelijks, man. Allemaal beton en staal. Hoeveel bergen zou je er niet af moeten graven om dit allemaal in elkaar te kunnen zetten? 下去了。对，我们从下面开始，下面看。哇！这就是我们这边左岸电厂的这个机组。这是什么？机组。机组。对，14台，左岸有14台这样的机组，一个圆的就是一台机组，一台机组是70万千瓦的。听到的这个轰隆声音就是水流通过下面机组的那个涡轮的一个声音。
那边先有个大坝把我们的水给挡住，然后我们现在是在大坝的后面。对，大坝的后面，然后在地下再挖这个安装这个机组，通过水流从上面从地下流到下面去。Zo, die kan van de bucketlist. Fietsen in de grootste stuwdam ter wereld. En deze hal bestrijkt nog niet eens de helft van de hele waterkrachtcentrale. 这是相当于是最直接的我们看得到的效益。就是我们现在发的电立马就送出去，然后远在千里之外的人们就可以点灯，然后看电视、空调，全部就可以直接反映出来。西红柿迎风飘扬，是每个生动的向阳，歌唱我们亲爱的祖国。走向繁荣富强，歌唱我们亲爱的祖国，重新走向繁荣富强。哎呀，那电死了，坚持，电死，坚持，电，白鹭，白鹭，没用了。这是大坝的坏的影响。不是啊，就是嘛，你不是说是电丝吗？它是飞到这里，风大了之后它飞不动了，刚刚闯到这上面的。这个上面的环境其实挺好的，不然的话，它环境不好，怎么会有这个东西呢？是不是？因为这里有好多鱼啊，你也知道。你知道为什么这里有好多鱼吗？知道吧？过不去。它不光是为了鱼，鸟也有生存地嘛，是不是？环境不好，鸟为什么会来呢？是不是？可以这样说。是呀，这里环境确实保护的挺好的。骗谁啊？不骗人，你看那个昨天不是看到了吗？昨天那个江面上不是有很多那个白鹭吗？他们一般在这里都在这里安家。我看到。是呀，他们都在这里安家了，是不是？他们在这里鱼好多呀。这是鱼蛮多，鸟也蛮多，所以说环境好了，空气也好，是不是？中国的空气也好吗？空气可以啦。在什么中国呀？我是下游，我知道这个，如果发大水，自从这个3年大坝建好以后，我们基本就没防过洪了，哪里防过洪了？啊，从来没防过洪，98年以后就没防过洪。啊，这是一个。第二个发电肯定是发电，这是清洁能源，清洁能源。所以说你为这个工程很骄傲了。那肯定了，那倒。Het stuwmeer achter de dam is meer dan 600 kilometer lang. En na 1 nacht varen zijn we nauwelijks op de helft. Het is wonderlijk om te bedenken dat de rivier hier nog geen 15 jaar geleden wildkolkend door de kloven stroomde. Nu staat het water stil tussen de hoge bergen. Je在做什么？这是我们当地的。当地的什么？然后红薯、南瓜做馅儿。
红薯是飞面皮然后面粉，然后磨成了那个皮儿，然后包上的，都是农副产品。好吃吗？好吃肯定好吃。我进来看一下。行，进来。这是鱼吧？这个是长江鱼。长江鱼。对。很香啊。有虾。还有鱼有虾了。是新建的一位上下大坝吗？对，上下移民。上下移民。我们是移民那你们以前在哪里？住在哪里？江中间。江中。是吗？对。在水面下。水面下。那你的水面下，你的老家，你这个感觉应该很奇怪吧？你每天都看你的这个方向，每天都会想到你的老家就在水面，对吧？知道，有这种感觉。有这种感觉吗？就感到，还是很心酸的原来那个三峡嘛，特别漂亮因为有桥嘛，就好比一个人一样，有桥。险一点嘛，高一点。爷爷给我掏看好爷爷。肉，这个肉是在哪里买的呢？肉是猪是自己养的，自己养的吗？对。真的？对。你有自己的猪吗？有。在哪里？在下边，待会儿。就这里。下边鸡，有猫，有狗。这就吃的南瓜，小心碰头。谢谢。小心，你给他讲一声过来，胖子，猪这么大头，看见吗？看见。这么大一条。很大呀。对。它站不起来吧？它站起来，它因为长大了。力气吧？它太胖了。我给它打起来。太胖了吧？来，一下子就起来了。哎呀，这么大，看见没有？去。真的很胖。很大呀。300多斤。多大？1岁了，快1岁了。快1岁了，已经这么大呀？1年了，1年。1年了。喂1年，因为不是饲养的嘛，就是用自己的剩饭，地里的红薯叶啊什么之类的，然后喂的。走了。好，有鸡有兔，去看一下兔呗。好的。来，葱，大葱，香菜，葱，这个就是葱。你觉得你的新的房子怎么样？新的房子还可以，老房是木房呗，然后土房呗，实木结构的，原来那个是很古典的，然后我那照片也很烂的，原来的我们村庄嘛都是很烂很破旧的，一个古老的村庄，然后现在都改变了，现在都很好了，肯定没有，原来的电没有，水没有，自来水没有。自来水也没有吗？没有电，没有自来水。还有吗？然后没有电丝，好，什么用电饭锅煮饭啊，那简直叫不可思议的。原来很早的时候，就说我们这边嘛，讨生活就是要打捞为生，打捞，就是说床翻掉了，我们当地的人去捡东西，把它东西捡回家，就是必须我们当地的人能够去讲中间。要是如果是本地的，除了外地的话，可能来了的时候船小的话还会吞掉的，被大水吞掉。对。现在看这个怎么说现场吧，我觉得是不可想象的吧，因为完全不一样。那肯定不一样啊！现在河面宽了，然后船也有多的呢，有大船了。你看现在这么多的大旅游船，有灰艇，是吧？这些都是现在，也跟我们小的时候根本不敢想象，现在能过上这么好的生活，不敢想象。你住在这儿是吧？不是，我要尝一下。我住在这里。你住在这里啊？我住在这里。我的。你的小店在你的。啊？这是什么？
小店。这么多东西。哎，对，就是卖的嘛。有时候客人住了，然后你在这里一边睡觉一边有事。对。这什么？这是我的老家。真的吗？我们现在居住的位置就在这里，我的家就在这里。我的位置。哎，对。目前的位置在这。对。这个就是生我养我的地方。有多米？哎，100多米，160几米。我们原来最高的水位是24米，现在是185。哇塞！原来我们也是架了个小船，就是木质的小木船呗，就是这种。原来也是靠打鱼，你看原来的三峡很窄的。很窄，现在这样都可以徒步了，去沅江都是沅江路呗。现在没路吧？现在没路了，因为都被大水吞没了，然后没了，都只是在这个山腰上边了，这个上边了。看这张照片，你有什么感觉？回想起老家嘛，那肯定是心酸啊。是吗？对呀，老家被大水吞没了，你看它埋在江底了，有很多东西，房子，水来了的时候，我们还不愿意拆迁，因为什么呢？因为是生我养我的地方，真的不愿意，真的不愿意拆迁。哎，肯定不愿意啊，所以呢？最后响应党的号召嘛，然后还是要拆除啊，没办法。你觉得公平吗？但是不公平，总的来说不公平咋办啊？大家都一样啊，是吧？所以你说，还是不你的意愿意。思是不公平，但是没有办法啊，对，没有办法，改变你去哪里呀？对吧？但是这么大的工程，人家都是一样的签，你不签，你一个人是拦不住的，是吧？但是最后还是决定签，还是签。但是你也可以搞政府呀。政府，我跟你讲，政府有的时候嘛，你看那个小孩了，然后你要去跟政府，又得要协商沟通呗，然后就好像一个父母一样呗。Wanneer we verder over het water de kloven intrekken, blijkt dat het op sommige plekken gifgroen is. Het ziet er prachtig uit, maar het lijkt me geen goed teken. We staan in een hele diepe bergkloof en de boot is kapot. Dus ik hoop dat we zo meteen hulp kunnen gaan krijgen van deze mensen die nu aankomen varen. Zijn we baan? 这个绿色的水，你为什么？这个水现在都是绿的，跟大海里面是一样的。那这个绿色不是因为水质不好吗？对，水质好，水质好才是绿的。像我们这里这个水，以前的话，这个水不是这个颜色。那有什么颜色呢？蓝色的。蓝色的。现在都是绿色的。现在全部都变成绿色了，垃圾太多了吗？看得上这么那种化学东西一样。啊，等一下还再走一下，我们从那边过来的嘛，在前面一点那个大仓，那里你看见那个垃圾库太多了。太厉害了是吧？太厉害了。马上都会到那里嘛，你看一会儿太脏了。We komen aan in Woesan, een gloednieuwe stad die in zijn geheel hoger op de heuvel herbouwd is nadat het water de oude stad overspoelde. En hier kom ik een vloot tegen van schoonmakers die een poging doen om het water leefbaar te houden. Nou, 你觉得水质怎么样？水质好啊，我们就是吃的我们本地的水，长江水。
水质量没问题吧？没问题，没问题。因为看起来这个有一点绿色的嘛，看起来有一点不太自然嘛。这很好啊。你觉得怎么样？还可以啊，因为那个我们就是吃这里面的水吧，还可以，这个水还可以，水质很好的。每年吧，环保局还来对那个水进行监测，每个月也进行监测，还可以的。没蓄水的吧？没蓄水的时候，这些船是做渔民的。渔民，当地的渔民，以前都是靠打鱼为生，打鱼，这些船装货。钱是多一点，是这样的吗？啊，打鱼的话也要分那个。也要分自己的运气吧，能打多少就打多少，是这样的。打到垃圾的话，有垃圾就打了，打到垃圾肯定有垃圾都有，要稳定一点啊。原来如此啊。Ja, om hier te komen hebben wij 12 uur lang gevaren, 200 kilometer lang. En deze stroom afval die je ziet is continu. Die houdt niet op en het blijft maar komen. Dus ik begrijp best dat dat een heel stabiel inkomen biedt voor deze vissers. En alleen al op dit kleine stukje hebben ze dus 108 mensen voor die hun geld ermee verdienen om deze troep op te ruimen. 做饭，对吧？吃什么？啊？今天吃什么？土豆、鸡排。你们在船上生活吗？白天在船上，晚上回家。家在哪儿呢？就在那里。在巫山。就是对面那个滑坡那里。啊，是吗？是新建的吧？就是现在水淹了嘛，把人的老房淹了。对，那你以前是做什么的？以前是打鱼的。打鱼的，在哪里？就在这个长江里打鱼。那为什么现在是捞垃圾的呢？现在鱼打不了鱼了。打不了鱼吗？鱼少了嘛。鱼少了吗？鱼少了。为什么？这水涨起来，鱼还是自然就少，没有原先那打鱼。水质不好吧？那怎么说，捞垃圾能维持生活吗？也不能。也不能。我也只有3个月多少钱的，我也还不到2000块钱。比如说你以前有没有自来水呢？啊？你以前你的老家呢有没有电啊、自来水？电有。电有吗？自来水没有。自来水没有。现在我们就那里吃水就排斥这个长江水啊。真的吗？现在你们那里你没有自来水吗？没有，我们自己弄水泵往上抽的。长江水啊？那你不怕污染吗？啊，没有水吃啊。那政府搞了会水没有去，我们自己就抽水吃啊，反正。你没有办法啊，没有水吃，那怎么办呢？就是这样的，我们那里现在那。所以做饭啊、喝茶都是用长江的水。对，都是用长江水吃的嘛。做车。你对这个大坝有什么想法吗？我们没有什么想法。怎么可能？这个变化这么大。我们有什么想法？没有什么想法，就是在。一定有想法。啊？有意见吗？没有什么想法，大坝对大坝没想法。再吃完。这个垃圾是哪里来的呢？它主要就是那个，你看那儿那个建设，它已经太乱了，建设，有些污水，啊，流在这个长江里面。真的啊？啊。所以这种污染也比较严重。严重啊？啊。你觉得有没有办法？那没得嘛，他政府不想办法了嘛？为什么他们不想办法呢？
他讲棒花要钱的嘛，棒花是肯定有的，他是不想棒花的。你是说因为政府他们贪污的问题吗？不是啊，对，这是一个问题。这路上有吗？那没得呢。主要的是政府贪污嘛，他反正整体都是平民，当官的反正他整不到嘛。变化很大吧？啊，变化有点大。长江原来只有这个1/3，晓不晓得？能听懂吧？能听懂。啊1/3。哎，对，就是满载，原来满载。那你觉得以前好还是现在好呢？啊，肯定现在好。啊？现在好些哦。为什么？水宽些了。原来的水还不如现在。2 uur varen verderop ligt Darzang. Ooit was dat een eeuwenoud stadje dat in een prachtige vallei tussen de bergen lag. En dat vanwege zijn authentieke schoonheid door veel toeristen werd bezocht. Natuurlijk is ook deze oude stad in het water verdwenen en vervangen door deze gloednieuwe betonnen flats. De Chinese overheid heeft de antieke stadskern op een wel heel aparte manier geprobeerd te behouden. Maar de toeristen blijven weg. 这个古镇是，这古镇1000多年了。1000多年，但是以前不在这个位置，对吧？对，它在水下。在水下。在145米。但是这个木头，比如说木头呢？这是木头啊。是从以前那个古镇过来的。是的，就这些。或者都是新建的吗？不是，不是，它是从那个地下一栋一栋的编上号起到这个地方。真的吗？真的，这个不假，就是包括这个石头踩的。包括这个石头也是吗？也是，你看它那个古代的木头，这个柱子，啊，它这个柱子，那都是过去的。你觉得怎么样？这地方它干原来我们住的地方都不行了。它是现在检修的，就是我们那个地方的，就是要把这个以往的我们老地方的人，都全部撵到外地去外迁过去了，外迁去了。都搬迁了是吧？啊，搬迁了。你好。哎，你好，我们是荷兰的电视台的。好。哎，你好，你好。哎，你好，你好。哎，我们是荷兰的电视台，那是你们的家呀？是我们家。曾任巡抚一职，他的那个温家大院的，他是10代传人。我是第10代。啊，第10代传人。这个就是300多年的，这个300多年的，这个是新的，这个烟袋拐棍是300多年的，我2个是强行住进来的，他是我的公安局，搬迁的是国家的。你们的老家一样的吗？一样的，编号编上来的，编号有工程师写的，不还往上宽些高些。他怎么学小的？因为这个桌子，这15张桌子现在知不到。他有学小的，学短的。你应该恨不恨这个大坝吗？我们又不知道，我又不晓得。你搞三峡大坝，你肯定不喜欢三峡大坝。你是大局嘛？我们是应该服从大局。这是大局嘛？我是支援你三峡建设的，你上来就你应该付出点代价，就起点来哈，就对头嘛。那搞到这是你的。现在不是我的。他说不，你说的是不合理嘛？就，你从道理上说，你也说不走嘛。上个老师。材料都是我的，你占个地方。这都是我们。你说你不搞三峡大坝，我还不是在这儿吃饭、租房子？我支援你三峡建设的嘛。我在9城场馆收回很多人，5期下来的游客参观到下雾山，
巫山的游客参观了上午期，很多人呐。现在搬到新镇来了，他外头售票，我这收不到，搞不到的。为商标注册的收不到1亿，那个商标都怎么到1亿？你收不到1亿，收不到1亿。所以对你来说，这个三峡大坝水利工程是对你只有坏的影响，是吧？我们也找不到，我们也不敢说。因为现在的政府蛮无教。我有编唱过，老师编唱过来，我唱给你们听没？念给你们听，祝贺过哦。问家的苦与难，谁人来判断？林涛黑心把我的家铲铲，可怜我这两老板。无自由无船。第二段，不忘那一天，句句是真言。文家大院是国家福建，政府把我骗。要想见官比登天还难。可怜我这两老板，脚干就跑断。这3段给我唱完了。Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here, or check one of our recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.